Hujambo msikilizaji na mtazamaji mpenzi kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Habari ambazo zinakujia toka RTNC Goma. Habari kamili. Suluhisho ya shida zinazokumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa na jeshi ambalo liko tayari kuweza kupambana na kuweza kusukuma janga lolote lile libaya ambalo linaweza likajitokeza, na pia kuwa na polisi ambayo iko tayari kuweza kulinda raia na mali yake, hasa kuweza kuwakinga watu. Haya ni maelezo yake msimamizi ama kiongozi mkuu wa AFC/M23 Corneille Nangaa Yobeluo wakati alizungumza na vijana wa hapa, yani wa vijana ambao walikuwa katika kikao chao cha 15 ambacho kilikuwa kikomeshwa huko mtaani Ruchuru. Aliyazungumza kutokana na kikao kilichoandaliwa na diosezi ya Goma na kukomeshwa Jumapili tarehe 19 ya mwezi Julai mwaka huu 2026. Haya yote alisema ya kwamba kwa kutaka amani iwe ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni sharti wanajeshi wawe tayari kuweza kupambana kwa ajili ya nchi yao, pamoja na polisi iwe tayari kuweza kulinda raia na mali yake. Kunako mtaa wa Goma kuliendesha kikao cha mazungumzo kati ya msimamizi ama kiongozi wa mtaa wa Goma Bibi Hélène Mukadisi pamoja na wazee wanaopatikana katika makata ambazo zinapatikana katika eneo anayoiongoza. Viongozi ama wazee hawa ni kutoka kata la Mikeno, Le Volcan, Keshero ya kwanza na ya pili, ambao waliweza kuzungumzia mengi kuhusu namna gani waweze kuiongoza eneo lao na pia kuangalia yale yote ambayo yanastahili ajili ya maendeleo. Bibi Hélène Mukadisi alikuwa na haya ya kueleza. Hélène Mukadisi nous en dit plus. Sana ilituikalisha humu ni kuwakumbusha kama nyinyi ndiye washauri wetu wa kwanza. Tunasikilizana wazee, mama mpanifati. Kama nimeanza ma responsabilite niko wapata hivi. Kama munisaidie munisukume nafika wapi? Na kama ninatumika mubaya, muniambie mama hii na hii, ukitumika hivi tatu fasilite kufika mbali, kufika kwa hii. Ile njoo ituikalisha sana sana. Hélène Mukadisi, kiongozi wa shirika ama association Asvoko, Bwana Dufina Tabu Mwene Batende ameshukuru kwa jitihada ambayo Bibi Hélène Mukadisi ameanzisha katika eneo analoliongoza kwa kukutana na wazee wa makata ambazo zinapatikana katika eneo lake. Bwana Dufina Tabu Mwene Batende amesema jambo hili la kuzungumza na wazee ni jambo la muhimu sana ambalo litaweza kufaidisha viongozi na kujua tatizo la wakaaji na kujua nini ambacho kitasaidia ajili ya maendeleo, kwani mtu kuongoza watu bila kujua matatizo yao ni vigumu sana kuweza kuwaelewa. Na ndio maana amesema anafurahishwa na mpango huu wake Bibi Hélène ya kuweza kuzungumza na watu wa maeneo ambazo anaziongoza. Tunaenda kunako kata la Mabanga ya Kaskazini, ambako huku tukiwa katika mtaa wa Karisimbi, msimamizi wa kata hilo Bibi Ani Masandi aliweza kuzungumza na pia na viongozi ama wale ambao wanawaongoza katika kazi mbalimbali za kuweza kuwahimiza ajili ya usalama, na huku akishukuru jitihada ambazo zinaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali, hasa akiwashukuru wale wapiga doria ambao wanazidi kuendesha usalama mzuri, na pia kuunga mkono juhudi zote ambazo zinaendeshwa na viongozi wa makata pamoja na viongozi wa mitaa. Hapa Bibi Ani Masandi anaeleza. Miezi 3 deja Mabanga Nord tumefikia kwa kweli kumaintenir securite ya entite yetu. Depuis tulifika mpaka hivi hatuna kabisa makaza nguvu za wabandia ndani ya quartier d'une manière générale iko na amani, kimya iko
na ile ni konkuru ya sisi sote, wakaaji, polisi yetu, arme yetu na mimi chef de quartier wabo, tunatia nguvu pamoja ili tupate amani ya kudumu. Na kwa leo naweza evaluer kameme quartier kama iko 98% ya amani ndani ya quartier, na tumefikia kabisa kukimbiza trakaseri yote ilikuwa nakuwa ndani ya quartier. Wa maibobo walikuwa wanachezea sana, surtout ngambo Tongilo, wanakuwa wananyanyasa watu, kunyanyasa kunyang'anya masaka wanakuwa wanapiga wa mama magharibi, ukatoka na mzigo kusoko wanakunyang'anya. Lakini kwa leo ile ka haikuwa ta registre moja. Armel makala cambriolage mpaka hivi quartier yote dans l'ensemble watu wangu wanalala salama, na ile ndio furaha ninakuwa na kwa sasa. Kupitia maibobo yote tulishekimbiza. Maibobo kwenye ilikuwa nazoea kushinda mwi barabara pave yote wote walishakimbia, hatuwaone tena, inawezekana walishakimbia. Kuhusu maendeleo tunaendelea kutumika pamoja, mambo ya salongo na wakaaji wangu na wote wanaitika kabisa mzuri, tunafaa salongo pamoja. Habari ya taxi ya assainissement juu ya kufanya evacuation de mondise haipose problème, wakaaji wangu wanaadhere facilement na wanalipa ile taxi gisi na stahili. Tunafungua manjia pamoja, kunakuwa fasi tunakia kuponda majiwe, tunafungua njia na njia inakuwa praticable, na kulikuwa marizi moja zilikuwa zinafungwa, kwa leo tulishazifungua. Juu ya sociale nayo, mwari ya sociale kwa kweli tulikuta Mabanga Nord kwa cadre de base kulikuwa shida kidogo, tulisha resire kameme kuwatia pamoja, na kwa leo kunakuwa bonne collaboration kati ya cadre de base. Na ndani ya communauté yetu tunaprêcher kweli cohésion sociale, ile cohabitation pacifique, na watu wanaishi ile hali ilikuwa mbele ya kukuwa naangalia kumacho, kuangalia huyu njo nani, huyu njo kabila gani. Mimi naona kwanza kwa leo kabisa imepunguka ndani ya Mabanga Nord, na mimi nashukuru Mungu sana. Tatia deja mata fasi zote, manjia zote, ma parcelles zote za Mbanguba barabara inakuwa usiku inapita iko mzuri sana. Kwa kuwekea mkazo tunaendelea kusema kama vile vile tutaendelea kwanza kumaintenir ile amani, ndio kitu kia maana. Ndio bila amani hakuna kitu kinaweza fanyika. Tutaendelea kufanya reboisement, tutapanda miti, tutoloya mabarabara zitakuwa inastahili tutatia miti, na tunawazia perspective d'avenir pia vile vile. Wakati tutaongea wakaaji, tutawasikilizisha, tunawaza kuchagua mari fulani tunaweza sikilizana, tutie pave kama inawezekana. Naam, mtazamaji, ni kwa habari hizi toka kata la Mabanga ya Kaskazini ndipo tutatia nukta kunako habari zetu za siku ya leo. Shukran za dhati kwako wewe mwenye kutufuata, na pia yule ambaye amesababisha ziweze kufikia. Sote kwa jumla tunasema asanti na Mungu azidi kuwabariki. Asante, alamsiki.